Buntag mga idol. Iyaw-yaw man akong asawa og muinom kog tuba kay mahubog daw. Mahubog daw minom kog tuba. May pa idol ang tuba ibahog sa kanon. Ibahog sa kanon ba kay aron dili mahubog. Musitawa kani idol. Busog pa medyo hubog-hubog. Makita ni video idol ha. Palihog kog follow og share. Salamat daan. Ayos babayo. Thank you. Tuba idol makainom daw man ni idol. Katurang anak og mananggiti sa unang panahon gud wa mi sudan tuba ibahog sa kanon. Tanawa idol. Ang resulta tamis-tamis Tuba gibahog sa kanon. Kay ug imong imnon daw tuba makahubog man. Di may pa ibahog sa kanon mo na gingon nga ninom ka wala gibahog sa kanon. Makita ni video ha, palihog og follow share idol. Salamat daan. Ayos babayo. Thank you. Payot kampus. Tuba gibahog sa kanon. Dili na makahubog. Yan tuba man gibahog man sa kanon. Makita ni video ha, palihog og follow og share ha. Nga wala ko magubog-hubog pero gibahog na ko sa kanon ang tuba. Gibahog ba? Ani kingon nga nagubog-hubog ka, wala gibahog na sa kanon. Amo na resulta. Nga tuba gibahog sa kanon. Mani kita awak idol nga busog pa, hubog po jud. Anak kasulay ani, anak rabog mananggiti sa unang panahon gud mga idol. Ug wa kay sudan, tuba ibahog sa kanon. Ubay sudan. Inya kay magyaw-yaw man akong asawa ug magubog-ubog ko, may pa ibahog sa kanon. Ay mabusog pa ko, medyo hubog-hubog. Makita aning video ha, palihog og follow og share idol. Salamat daan, ayos babayo, thank you. Ayun nyo. Kung isa. Mga ito ba? Ana. Diba ko ibahog sa kanon ba? Pa. Ana. Wala na. Nahitan. Kapapa naman na. Pana. Kuan ka.
Hehehe